सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए এক্সকিউজ মি মিস এই দেখেন আল্লাহর কি নীলা খেলা, একটা মসজিদে মিনার একা একা দাঁড়িয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। পানি লাও রে, পানি লাও রে।